बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैप्रिकॉर्न बोर्ज जल्दी कैप्रिकॉर्नियंस, आपने हमेशा अकेले ही बहुत सारे लोगों का बोझ उठाया है। बड़ी जिम्मेदारियां आपने उठाई हैं और वो जिम्मेदारियां आपकी डोमेस्टिक लाइफ में भी होती हैं, आपके बहन भाइयों की, या आप अगर किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप अपने कलीग्स की भी जिम्मेदारियों का बोझ उठाते आए हैं। लेकिन आप लोग अपनी जिंदगी में बड़े सच्चे, वफादार और एक बड़े जबरदस्त प्रैक्टिकल इंसान माने जाते हो। और आज से आप लोगों के लिए एक बड़ा शानदार, एक बड़ा रोमांटिक कंजंक्शन बन रहा है आपकी पार्टनरशिप हाउस में, क्योंकि आपके पार्टनरशिप हाउस में जुपिटर और वीनस इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये वक्त कारोबारी शराकतों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई शराकत पर काम शुरू करना चाहते हैं तो यह वक्त बहुत बेहतर है। अगर आप पहले से शराकत पर कोई काम कर रहे हैं तो वहां से भी आप लोगों को बेहतरी भी नजर आएगी। आपके अपने पार्टनर के साथ ताल्लुकात भी अच्छे होंगे। ना सिर्फ ताल्लुकात अच्छे होंगे बल्कि आपका वो काम, वो कारोबार भी तेजी से चल निकलेगा। और अगर आप सिंगल हैं, खास तौर पर अगर आप सिंगल हैं, रिश्ते की तलाश में हैं, तो अब आपको एक ऐसा रिश्ता मिल जाएगा कि जिस तरह आप ड्रीम करते आए हैं, ख्वाब देखते आए हैं, कोई ऐसा रिश्ता, कोई ऐसा बंधन बंधने वाला है। और आपकी जिंदगी में कोई ऐसा इंसान आने वाला है जो बड़ा मेहरबान होगा, पैसे वाला भी होगा और इमोशनली भी आप लोगों को सपोर्ट करता रहेगा या करते रहेंगे। और जो लोग पहले से शादीशुदा हैं उनकी जिंदगी में भी एक नई बहार आएगी। पुरानी तलखियां, रंजशें या पुराने जो गुस्से हैं जो आपके दिल में पल रहे हैं वो अब खत्म हो जाएंगे। शराकत पर काम शुरू करने के लिए भी ये वक्त बहुत बेहतर रहेगा। आप लोग सोशल भी रहेंगे, बल्कि आपकी जात के अंदर भी एक कशिश रहेगी। दूसरे लोग आपके साथ टाइम गुजारना पसंद करेंगे। पब्लिक डीलिंग आप लोगों की बहुत अच्छी रहेगी। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आपको नए नए लोगों के साथ मिलना पड़ता है तो ये वक्त आप लोगों के लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। अकेलापन खत्म होगा, तन्हाइयों से आप लोग बाहर आएंगे, सोशल होंगे। इसके साथ साथ आप लोगों के नए कारोबारी मुआहदे भी हो सकते हैं। तो हाँ, इस वक्त जो भी नया कोई बिजनेस एग्रीमेंट आता है या कोई नया रिश्ता आता है तो उसको आपने संजीदगी से लेना है। तो ओवरऑल ये एनर्जीज आप लोगों के लिए बहुत अच्छी, बड़ी प्रोडक्टिव रहेंगी। अब यहाँ पर यह भी देखना बड़ा जरूरी हो जाता है कि आपके अपने जायचे के अंदर सैयारों की पोजीशन क्या है। वैसे जनरली तो सैयारों की पोजीशन बहुत अच्छी है। जुपिटर, वीनस दोनों इकट्ठे हो रहे हैं तो ये पोजीशन बड़ी नायाब किस्म की है और बड़ी जबरदस्त है। लेकिन अगर आपके अपने जायचे में पोजीशन अच्छी हो सैयारों की तो ये जो कंजंक्शन है आपको जमीन से ले उठा के आसमान पे ले जाएगा। तो इसलिए अगर आपकी जिंदगी में फिर भी मामलात खराब हैं तो आपको अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहिए, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको पता चल जाएगा कि मामलात कहाँ पे खराब हैं और उनको ठीक कैसे करना है। और उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। आप अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, फीस पे करेंगे और हम आपको कॉल पे तमाम डिटेल्स दे देंगे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आमीन। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस बुर्ज दल्व। एक्वेरियस, अगर आप ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस यानी दल्व के नीचे आते हैं तो आप अपनी डेली रूटीन, अपने जॉब, कारोबार के मसाइल या सेहत को लेकर अगर आप परेशान हैं तो अब आपकी जिंदगी में एक जादुई किस्म की तब्दीली आने वाली है और ये तब्दीली का आगाज आज से हो रहा है। अब आपके दिन बड़े आसान रहेंगे, आपकी जिंदगी पुरसुकून हो जाएगी। आप लोग वैसे भी बड़े इनकलाबी, मुनफरिद किस्म के लोग हो, अपने फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, हमेशा कुछ नया, कुछ बेहतर, कुछ तब्दीलियों वाला सोचते रहते हैं, बहुत क्रिएटिव लोग माने जाते हो। तो ये जो कंजंक्शन बन रहा है आप लोगों की जिंदगी के अंदर रोमांस लेकर आएगा। आप लोगों के काम, आप लोगों की जॉब, हेल्थ एरिया, आपके घर के अंदर जो पालतू जानवर हैं या आपके जो पैसों के मामलात हैं, ये तमाम चीजें इनके साथ जुड़ी रहेंगी। जॉब की जगह पर आप लोगों को कोई ऐसी जॉब की ऑफर आ सकती है कि जिस तरह आपको ड्रीम जॉब सोचते हैं, कोई ऐसी जॉब की ऑफर भी आ सकती है।
اگر آپ بے روزگار ہیں تو آپ کو اچھا بہتر روزگار مل جائے گا، کوشش آپ کو لازمی کرنی چاہیے۔ اور اگر آپ بہتر سیلری پیکیج پر جانا چاہتے ہیں تو بھی یہ وقت آپ لوگوں کے لیے اچھا ہوگا۔ اس کے علاوہ آپ کے اپنے کلیگز کے ساتھ کام کرنے والے لوگوں کے ساتھ تعلقات بڑے دوستانہ رہیں گے۔ آپ کے کام کاج کے طریقے بڑے زبردست ہو جائیں گے، بڑے انٹرسٹنگ طریقوں سے آپ لوگ کام کریں گے، آپ کی جو پرفارمنس ہے وہ بڑی اچھی ہو جائے گی۔ آپ کے سینئرز، جو آپ کے باسز ہیں، جو اتھارٹیز ہیں، ان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی صحت بھی بہتر ہو رہی ہے، بلکہ اگر آپ لمبے ٹائم سے کسی بیماری کے ساتھ لڑتے آ رہے ہیں تو اب آپ اپنے اندر ایک بہتری محسوس کریں گے، آپ کی امیونٹی بہتر ہو جائے گی، یا پھر کچھ لوگوں کو ایک بہتر معالج مل جائے گا، یا پھر آپ کوئی اپنی فٹنس کے لیے کچھ بھاگ دوڑ کریں گے، ایکسرسائز کریں گے، کوئی ڈاکٹر مل جائے گا، کوئی نسخہ مل جائے گا کہ جو آپ کی صحت کے لیے بہتری کی وجہ بنے گا۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں، انرجیز بہت پازیٹیو بن رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنے کسی حریف سے یا کام کی جگہ پر کوئی رائیول ہے، کوئی وہ آپ کو پریشان کر رہا ہے، تو اب وہ بھی یا تو خود بخود سامنے آ جائے گا یا پھر اس کی سازش بے نقاب ہو جائے گی۔ تو ایسے لوگوں سے آپ نے ہوشیار بھی رہنا ہے، لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ خود ہی کھل کے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون حق میں ہے اور کون خلاف ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ اس عرصے میں آپ نے اپنے معدے جگر کا خیال رکھنا ہے، کیونکہ معدے کے حوالے سے یا جگر کے حوالے سے کچھ مسائل ہو سکتے ہیں، اور وہ تمام لوگ جو ان مسائل سے پہلے لڑ رہے ہیں ان کے لیے یہ وقت تھوڑا زیادہ محتاط رہنے والا ہوگا۔ اب یہاں پر یہ بھی دیکھنا بڑا ضروری ہو جاتا ہے کہ آپ کے اپنے ذائچے کے اندر سیاروں کی پوزیشن کیا ہے۔ ویسے جنرلی تو سیاروں کی پوزیشن بہت اچھی ہے، جوپیٹر، وینس دونوں اکٹھے ہو رہے ہیں، تو یہ پوزیشن بڑی نایاب قسم کی ہے اور بڑی زبردست ہے۔ لیکن اگر آپ کے اپنے ذائچے میں پوزیشن اچھی ہو سیاروں کی تو یہ جو کنجنکشن ہے آپ کو زمین سے لے اٹھا کے آسمان پہ لے جائے گا۔ تو اس لیے اگر آپ کی زندگی میں پھر بھی معاملات خراب ہیں تو آپ کو اپنا برتھ چارٹ بنوانا چاہیے، اپنی پرسنل کیلکولیشنز کروانا چاہیے، کیونکہ اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ معاملات کہاں پہ خراب ہیں اور ان کو ٹھیک کیسے کرنا ہے۔ اور اس کے لیے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیے ہوئے ہیں، آپ اپنی برتھ ڈیٹیل شیئر کریں گے، فیس پے کریں گے اور ہم آپ کو کال پہ تمام ڈیٹیلز دے دیں گے۔ بہت خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے، اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے، آمین۔ اللہ حافظ۔ اب بات کرتے ہیں آرٹسٹ زوڈیک سائن کی، پائسیس۔ آپ لوگ بہت رومانٹک لوگ ہو، آپ کی زندگی کے اندر ایک بڑی زبردست قسم کی تبدیلی آنے والی ہے اور یہ تبدیلی بہت زیادہ رومانٹک ہوگی، آپ کی طبیعت کے عین مطابق ہوگی۔ آپ لوگ اگر اپنے رشتوں کو لے کر بہت زیادہ کچھ امیجنیشن کریٹ کرتے رہتے تھے یا بڑے کوئی آپ صدقہ وظائف کرتے رہے ہیں اپنے پارٹنر کو پانے کے لیے یا اپنی محبت کو پانے کے لیے، تو اب آپ کی دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی آ گئی ہے، کیونکہ آپ لوگ خود بھی بہت رومانٹک رہیں گے اور اب آپ لوگ جو خوابوں میں جس کو سوچتے آئے ہیں یا جس کو مانگتے آئے ہیں وہ اب آپ کے پاس آنے والا ہے یا آنے والی ہے، کیونکہ یہ جو بڑا زبردست جادوئی قسم کا کنجنکشن ہو رہا ہے یہ آپ کے 5th ہاؤس میں ہے، کیونکہ 5th ہاؤس محبت، رومانس اور کریٹیوٹی کا گھر ہے، آپ کے بچوں کا گھر ہے، خوش قسمتی کا گھر ہے، اور یہاں پہ پلینٹس بھی خوش قسمتی والے آ رہے ہیں، محبت والے آ رہے ہیں، کیونکہ جوپیٹر اور وینس دونوں اکٹھے ہو کے آ رہے ہیں۔ تو اگر آپ سنگل ہیں تو آپ لوگوں کو اب کوئی ایک زبردست بہتر پارٹنر مل جائے گا، اور ایسا پارٹنر ملے گا کہ جو آپ کی زندگی میں کسی فلمی سین کی طرح آئے گا، اچانک بہت زیادہ محبت ہو سکتی ہے، اور یہ رشتہ جو بنے گا یہ بڑا ہی رومانٹک رہے گا۔ آپ کو اپنے پارٹنر کی طرف سے بڑی شدید محبت مل سکتی ہے، یا پھر دوسرے کیس میں آپ کے اندر شدت بہت زیادہ ہو جائے گی، آپ کو کسی ایسے انسان سے بڑی شدت کا پیار محبت ہو سکتی ہے جو آپ کے فن، آپ کی روح کی قدر کرے گا یا آپ اس کی قدر کریں گے۔ جو لوگ پہلے سے ریلیشن شپ میں ہیں، شادی شدہ ہیں، ان کے لیے اب یہ وقت تھوڑا دوبارہ اپنے رشتے کو بہتر بنانے والا وقت ہوگا۔ آپ اپنے پارٹنر کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو جائیں گے، رشتے کے اندر ایک نیا رنگ آئے گا، ایک نئی خوشبو آ جائے گی، ایک دوسرے کے زیادہ قریب آئیں گے، اور وہ تمام لوگ
जो कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट का काम करते हैं, क्रिएटर हैं, आर्टिस्ट हैं, एक्टर हैं, राइटर हैं, तो अब आप लोगों को यूं कह लें कि ये वक्त स्टार बना देगा। आपके आइडियाज बहुत हिट होंगे। आप अपने फन के जरिए नेम फेम दोनों कमाएंगे, पैसा भी आप लोगों को बहुत मिलेगा। जो लोग साहिब औलाद हैं उनको अपने बच्चों की तरफ से कोई खुशी की खबर मिल सकती है, और अगर आप बे औलाद हैं तब भी आप लोगों को औलाद की खुशखबरी मिलती हुई नजर आ रही है। तो ओवरऑल ये जो टाइम है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह बहुत प्रोडक्टिव रहेगा। अगर आप स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या किसी क्रिएटिव फील्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ऐसी इन्वेस्टमेंट आपको करनी चाहिए। सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, क्योंकि ये वक्त कुछ बड़ी प्रॉफिट, बड़े फायदे लेके आ सकता है। अब देखिए यहां पर प्लैनेट्स की पोजीशन बड़ी शानदार है, मतलब ऐसी पोजीशन जो सालों की मेहनत आपको एक झटके में बड़े रिजल्ट दे सकती है। अब यहां पर यह भी देखना बड़ा जरूरी हो जाता है कि आपके अपने जायचे के अंदर सैयारों की पोजीशन क्या है। वैसे जनरली तो सैयारों की पोजीशन बहुत अच्छी है, जुपिटर, वीनस दोनों इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये पोजीशन बड़ी नायाब किस्म की है और बड़ी जबरदस्त है। लेकिन अगर आपके अपने जायचे में पोजीशन अच्छी हो सैयारों की, तो ये जो कंजंक्शन है आपको जमीन से ले उठा के आसमान पे ले जाएगा। तो इसलिए अगर आपकी जिंदगी में फिर भी मामलात खराब हैं तो आपको अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहिए, अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस करवाना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको पता चल जाएगा कि मामलात कहाँ पे खराब हैं और उनको ठीक कैसे करना है। और उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं। आप अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे, फीस पे करेंगे और हम आपको कॉल पे तमाम डिटेल्स दे देंगे। बहुत खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आमीन। अल्लाह हाफिज।